Tonight we're very happy and pleased to have with us Mr. Arturo Perez Reverte and What We Become. There's the Spanish version that most of you have as well. This is the English version. But to introduce our author, we have a very special guest. He is a writer and a journalist and a good friend of the authors. Please welcome Manuel Rio. Hola, muy buenas tardes. Hello, everybody. Bueno, yo voy a hacer... ¿Se oye? Sí, sí. Vale. Yo voy a hacer la presentación, bueno, una muy breve introducción, simplemente porque al que están esperando escuchar es a Arturo Pérez Reverte. Lo voy a hacer en español y, bueno, me va a ayudar aquí con la asistencia a la traducción. So I'm going to give a very brief introduction because the person you're here to listen to is Arturo Perez Reverte. I'm going to just give a very brief introduction and I'll be translated. Bueno, a la vista del numeroso público que nos acompaña aquí esta tarde, está claro que Arturo Pérez Reverte es, sin duda, uno de los grandes autores que ha marcado la literatura española, la literatura en español de las últimas décadas. Since, in view of the wide, substantial audience that we have here tonight, it is quite clear that Arturo Pérez Reverte is one of the authors who's marked the history of literature in Spanish in recent decades. Nacido hace 64 años en Cartagena, en la región de Murcia, al sureste de España, Arturo Pérez Reverte ha sido reportero en prensa y en televisión durante décadas, en especial en el diario Pueblo y en televisión española. Born 64 years ago in Cartagena, in Murcia, in the southeast of Spain, he was a news reporter, a TV reporter, and especially he was active in the newspaper Pueblo, which no longer exists, and national Spanish television. De hecho, para muchos de los periodistas de mi generación, sus crónicas desde los conflictos en Bosnia o la guerra del Golfo pues han sido una inspiración para nuestro trabajo. As a matter of fact, for journalists of my generation, his reports from Bosnia or Sarajevo or from the Gulf were examples to follow and models. En la actualidad mantiene su faceta periodística con una columna semanal en el suplemento XL semanal del Grupo Vocento, que se distribuye con alrededor de 25 periódicos españoles. Right now he publishes a weekly column in the Vocento Group Sunday edition, which is distributed with ABC and about 25 other Spanish newspapers. Su carrera como escritor comenzó en el año 1986 con el USAR y a partir de ahí, bueno, pues ha transcurrido una exitosísima carrera literaria con más de 30 títulos. He started his literary career in 1986 with the novel El Usar, and afterwards he's published more than 30 novels. Arturo Pérez Reverte destaca, en mi opinión, por su formidable capacidad de crear personajes y universos únicos en los que no hay buenos ni malos, sino sobre todo pasiones que llevan a sus personajes a vivir muchas veces al borde del abismo o a veces a precipitarse en él, en una lucha constante por mantenerse a flote en el mundo que les ha tocado vivir. What really stands out in my mind in Arturo Pérez Reverte's literature is his ability to create unique characters and universes in which there are no good guys or bad guys, but above all, human passions which cause the characters to live on the border of the abyss and sometimes to jump off the cliff into the abyss. El Capital en la Triste seguramente es su creación más genuina, más célebre, con la que más se le identifica. Es una serie de 7 libros protagonizada por este veterano de los tercios de Flandes que, bueno, pues ha traspasado las páginas de sus libros y ha llegado incluso a las pantallas de televisión, de cine, incluso a los juegos de rol. Probably his most genuine, famous creation, the one that he's most identified with, is the 7 books that he wrote about the Captain a la Triste, a veteran of the Flanders campaigns, and probably
it's the source of various very famous television series. Pero su capacidad de crear caracteres y mundos únicos no se limita a la decadente España del siglo XVII, sino que es un maestro por su capacidad para aplicar esa misma receta pues tanto a las siniestras entrañas de los carteles mexicanos de la droga o, por ejemplo, a un boliche de los bajos fondos de Buenos Aires, como en el caso del libro que nos ocupa esta noche. However, Perez Reverte's ability to create unique characters and singular worlds is not limited to the decadent Spain of the 17th century, but extends to more recent times, such as the Mexican drug cartels, as seen in his novel The Queen of the South, or in a low-life bar from the downtrodden Buenos Aires, as in the case of What We Become, the novel that brings us here tonight. El tango de la Guardia Vieja, que en su edición en inglés es What We Become, Pérez Reverte nos introduce en una apasionante historia donde se mezclan la seducción, el engaño, el erotismo, el espionaje, las traiciones. In What We Become, tonight's novel, Pérez Reverte introduces us into a passionate, fascinating world where seduction, betrayal, eroticism, spying are all intertwined. Y bueno, su protagonista, pues una vez más, es uno de esos caracteres únicos. Más Costa, un apuesto don Juan, bailarín de tango, que explota sus impecables maneras e irresistibles encantos para vivir lo mejor posible en ese mundo que a él le ha tocado vivir. And the main character of this novel is Max Costa, a Don Juan, a tango dancer who takes full advantage of his impeccable manners and irresistible charm to live as best he can in the world that has been his fate to live in. Pero bueno, como lo que están deseando es conocer directamente a Arturo Pérez Reverte, no me demoro más y le doy paso a él. But since what you want to do is meet Arturo Perez Reverte, here he is. Buenas tardes y gracias por venir, por ser tantos. Thanks for coming and thanks for being so numerous here tonight. Debo disculparme por no hablar en inglés, porque mi inglés es muy malo. I want to apologize for not speaking in English because my English is very bad. Hablo como los indios en las películas de John Ford. Yo venir en gran pájaro metálico a Miami y esas cosas. I speak like the Indians in the John Ford movies. I come big bird to Miami. Bueno, como han oído, pues me llamo Arturo y escribo novelas. And as you heard, my name is Arturo and I write novels. Y antes que nada debo hacerles una advertencia. And before continuing, I need to advise you of one thing. Bueno, Dani es muy buen traductor, es amigo mío. As you can see, the interpreter is a good interpreter. He's a very good friend of mine. Es un tipo excéntrico y brillante como profesional. Y además traducimos casi simultáneamente, como ven. He's eccentric and he's a good professional. We translate each other practically simultaneously. Es muy bueno. De vez en cuando le tiendo trampas a ver si las traduce y lo hace siempre. He's very good. Sometimes I set some traps for him to see if he bites the bait or not. Bueno, en mi opinión hay dos tipos de escritores. In my opinion, there are two types of writers. Escritores cazadores y escritores recolectores. They're hunter writers and gatherer writers. Los dos son dignos, los dos son respetables. Both are quite respectable. El escritor recolector es aquel que vive en un territorio fijo. The gatherer writer lives in a set territory. Que se nutre de libros, de imaginación. He feeds off of books and off of his imagination. A veces de alcohol. Sometimes off of alcohol. Que vive en un territorio perfectamente limitado en el cual se mueve habitualmente. He lives in a perfectly delineated territory
and he's comfortable there. Algunos hacen obras maestras desde ese territorio. Some people in that territory write masterpieces. Otros hacen obras muy aburridas porque solo hablan de ellos y a veces ellos no tienen gran cosa que decir. Some write very boring works because they only speak about themselves and they don't have much to say. Pero el escritor cazador, sin embargo, es el que se mueve. But the hunter writer is always on the move. El que sale del territorio familiar conocido y se arriesga en lugares desconocidos. He leaves the comfortable terrain that he knows and he ventures into new, unknown terrain. El que vive aventuras, amores, desafíos, engaños, traiciones, vida. He lives through adventure, betrayals, challenges. He lives life. A veces violencia, a veces dramas, a veces situaciones trágicas. He experiences violence, drama, sometimes tragedy. Bueno, yo soy de este último, yo soy escritor cazador. I belong to the second category. I am a hunter writer. Salí de mi casa muy pronto, yo crecí en una casa con biblioteca grande, tuve esa suerte. I left my house very young. I grew up in a house with a tremendous library. I was fortunate in that respect. Y leyendo libros descubrí que había mundos muy interesantes más allá del jardín de mi casa. And by reading books, I discovered that there were very interesting worlds beyond the garden of my house. Así que un día me eché una mochila a la espalda y me decidí ir a ver en persona esos mundos. So one day, I put a backpack on my back and I decided to see those other worlds. Navegué en un petrolero, después estuve en la guerra. I traveled on a oil ship and then I was in the war. Y allí pues pasé 21 años de mi vida. And I spent doing that 21 years of my life. La guerra, sobre todo, que era mi especialidad, me dio una forma de mirar el mundo. War, which was my specialty, gave me a way of looking at the world. Una mirada con la que ahora escribo novelas. And that gaze is what I use to write novels. Me quitó la letra mayúscula a muchas palabras It took away the capital letters from many words y me dejó muy pocas palabras con letra mayúscula en mi vida. and left very few words standing with capital letters in my life. Palabras como Dios, patria, bandera, pasaron a tener letra minúscula. Words like God, homeland, flags became written with small letters. He visto demasiada gente matar y morir por esas palabras. I saw too many people die and kill each other for those words. Pero bueno, esa vida, con lo bueno y con lo malo que hice en ella, Well, with all the good and the bad that I did in that life, porque yo también tengo remordimientos, because I also have remorse, me dejó una mirada con la que, como he dicho antes, escribo novelas. that left me a gaze, a look, and that's the gaze that I use to write novels with. Esto nos lleva a otra dualidad. This brings us to another duality. Hay dos tipos de héroe en las novelas. There are two types of heroes in novels. Estoy generalizando, por supuesto. Obviously, I'm generalizing. Uno es el héroe de corazón puro, el héroe recto, el héroe limpio. One is the pure-hearted hero, the straight arrow hero, the clean hero. Aquiles en Troya, por ejemplo. We could call Achilles of Troy El a hero héroe like that. redondo, perfecto, compacto, el héroe clásico. He's- No tiene ángulos. He has no, such a hero is perfectly symmetrical. He has no angles. Mejor que Aquiles, Héctor, quizá. Perhaps rather than Achilles, I should say Hector. Pero está el héroe de corazón oscuro. But there's also the dark-hearted hero. Es decir, cuando el héroe muere en Troya, joven y vigoroso, queda en la historia como el héroe limpio. That is, when the hero dies young and vigorous in Troy, he goes down into history as the clean hero. No hay problema. No problem. Pero ¿qué pasa cuando el héroe sobrevive a Troya? But what happens when the hero survives Troy? ¿Qué pasa cuando el héroe ha matado, ha degollado, ha violado? What happens when the hero has killed, has raped, has beheaded? Cuando tiene que volver a casa con sangre en las uñas y en la memoria. When he has to go back home with blood in his head, in his mind, and on his hands. Cuando recuerda a los niños troyanos muertos en la cuna y a los hombres degollados en las calles y a las mujeres tomadas como esclavos. When he remembers the women who were taken slaves, and he remembers the blood running down the gutters, and the people who were
killed, es decir, Ulises. Ulysses. A mí me interesa Ulises, I will- no Héctor. I'm interested in Ulysses, not in Hector. Por la vida que he llevado no puedo hablar de Héctor porque ya no creo en Héctor, pero sí puedo hablar de Ulises. Because of the life I've lived, I can't talk about Hector because I don't believe in Hector anymore, but I can talk about Ulysses. Todas mis novelas hablan de Ulises, de una u otra forma. In one way or another, all of my novels talk about Ulysses. Y esta novela responde exactamente a esa concepción del mundo y de la literatura. And this novel responds exactly to that conception of the world and of literature. Hay una cosa interesante para mí en esta novela, There's something that's very interesting for me in that novel. y es que la empecé a escribir, he tardado 20 años en escribirla. It took me 20 years to write this novel. Empecé a escribirla hace 25 años I started writing it 25 years ago. y cuando llevaba unos 25 o 30 páginas me detuve. And after having written 25 or 30 pages, I stopped. El instinto del escritor me decía, vas por mal camino. The writer's instinct told me, you're on the wrong track. Hay un principio que se aprende, aquí quizá hay alguno haya estado en la guerra, en alguna de ellas, There's a principle you learn here, and maybe some of you have been at war. que es nunca pisar donde la hierba no está aplastada. Never walk where the grass hasn't been trampled upon. Si está aplastada no hay problema, alguien ha pasado antes. If it's trampled upon, there's no problem. Somebody was there before you. Pero si la hierba está intacta, puede haber minas. But if the grass is intact, there could be mines underneath. Entonces, yo vi la hierba intacta en esta novela. And so with this novel, I saw that the grass was intact. Dije, lo vas a hacer mal, algo va a fallar, no sé qué es, pero algo va a fallar. I said, you're not going to do it right. Something's going to go wrong. I don't know what it is, but something's going to go wrong. Así que la detuve e hice otra. So I stopped and I did another novel. Y con el tiempo, 20 años después, un día tenía la idea me acompañó todo el tiempo en la cabeza. And as time went by, 20 years later, well, the idea had stayed in my mind. De vez en cuando pensaba en ella y volvía a pensar. And I would think about the novel again, and I would think again about it. Y un día dije, 20 años después, dije, quizá ahora sea el momento de ver si ahora puedo escribirla. And one day, 20 years later, I said, perhaps now is the time to see if I can write it. Entonces me senté con el fantasma de Ulises detrás And so I sat down with the ghost of Ulysses behind me, y empecé a escribir la novela que no había podido escribir 20 años antes. and I began to write the novel that I hadn't been able to write 20 years before. Y para mi sorpresa, pude escribirla. And to my great surprise, I was able to write it. Y comprendí mientras la escribía por qué había ocurrido lo que había ocurrido. And while I wrote it, I understood why what had happened had happened. La había empezado demasiado pronto. I had started it too early. Aún no tenía demasiadas Troyas ardiendo en la memoria. I still had not experienced enough burning Troys in my mind. Aún no tenía sangre debajo de las uñas, suficiente sangre debajo de las uñas. I still didn't have enough blood under my fingernails. He dicho 2 veces lo de sangre debajo de las uñas. I said twice I didn't have enough blood under my fingernails, Y les debo explicar por qué. and I must explain why I said that. En Sarajevo, en el año 92, In 1992 in Sarajevo, cayó una bomba en un mercado a bomb fell on a market, y murieron mucha gente, mujeres, hombres y niños. and a lot of men, women, and children died. Y había un niño más o menos como este, de edad, And there was a child more or less like this one here que estaba reventado por la bomba. who had been blown apart by the bomb. Y cuando terminamos de filmar los muertos y los heridos, And after de we grabar, no de filmar, de grabar los muertos y los heridos, after we shot photos of the dead and wounded, lo tomé en los brazos, lo subimos a nuestro coche y lo llevamos al hospital de Sarajevo. I took him in my arms. We put him in a car and we took him to a hospital in Sarajevo. El niño se iba desangrando. The kid was losing blood. Yo le decía, no te duermas, le hacía así para que me mirara, pero el niño se iba. I said, don't sleep. I was shaking him so he wouldn't fall asleep, but he was leaving us as we traveled. Murió antes de llegar al hospital. He died before we got to the hospital. No había agua para ducharse ni lavarse en Sarajevo esos días. At that time, there was no water
to shower or clean or cleanse oneself in Sarajevo at that time. Quedó mi camisa, mi ropa sucia y mis manos de sangre y durante 3 días no pude lavarme. And my whole shirt and my body was covered in blood, and for 2 or 3 days I was unable to wash. Y recuerdo la sangre en las uñas. And I remember the blood under my fingertips. Y pienso que si no hubiéramos grabado ese día, yo lo hubiera recogido 5 minutos antes, And I thought that if we hadn't shot those scenes that day and I'd picked him up 5 minutes earlier, quizá el niño habría llegado a tiempo al hospital. perhaps the kid would have made it to the hospital on time. Pero yo era un reportero, no era un médico sin fronteras. But I was a reporter, not part of Doctors Without Borders. Tenía primero que firmar y luego que actuar. First, my job was to film and then to act. No sé si era lo correcto o lo incorrecto, lo que sé es que eso es un remordimiento en mi memoria. I don't know if that was correct or incorrect, but I know it is a source of remorse in my memory. Y tengo muchos remordimientos como ese. And I have lots of remorse such as that. Cuando hablo de sangre en las uñas me refiero exactamente a eso. And when I talk about blood underneath your fingernails, that's what I'm referring to, precisely that. Volviendo a la novela, To come back to the novel, me di cuenta de que no tenía suficiente vida para contar esta novela. Por eso la tuve que interrumpir. I understood that I didn't have enough life experiences to engage in this novel. That's why I had to interrupt its writing. Pero 20 años después ya sí podía, y lo hice. But 20 years later, I was able to do it, and I did it. Es una historia compleja, muy personal, llena de referencias cruzadas y complicadas. It's a very complex, very personal story filled with a lot of intermingling references. Es la historia de un personaje que se llama Max, It's the story of a character called Max. bailarín de tangos profesional, joven, guapo, audaz, canalla, He's a professional tango dancer. He's young, he's audacious, he's a scoundrel. que en un viaje en barco a América en los años 20 conoce a una mujer In a trip to South America in the 20s on an ocean liner, he meets a woman Mecha Inzunza, whose name is Mecha Insunza. es mujer de un compositor muy famoso español de la época, She is married to a very famous Spanish composer of the time, amigo de Maurice Ravel, del compositor francés, who is a friend of Maurice Ravel, the French composer. que han hecho una apuesta. Ravel va a hacer un bolero y él va a hacer un tango. They've made a bet. Ravel is going to write a bolero and he is going to write a tango. Entonces, en ese viaje empieza una relación sentimental entre ella y él, And during that trip, a sentimental relationship begins between him and her, que se desarrolla en 3 etapas de sus vidas. which continues over 3 time periods in their lives. El Buenos Aires de los años 20, Buenos Aires in the 20s, la Costa Azul de los años 30 the French Riviera in the 30s, y el Sorrento italiano de los años 60. and Sorrento in Italy in the 60s. Todo empieza porque Max, cuya vida ha cambiado para peor, Everything begins since Max, whose life has taken a turn for the worse, ahora es viejo, está acabado, ya no es guapo ni bailarín, ahora la vida lo ha llevado por lugares oscuros. is now old, he's finished, he's washed up, he's no longer a dancer, life has taken him down dark paths. Es un anciano de 60 años que es chofer de un millonario en Italia. He's a 60-year-old old man who's a personal driver for a doctor in Italy. Y yo tengo 64. And I happen to be 64. Y ve pasar por delante de él una mujer a la que reconoce. And he sees a woman that he recognizes walk in front of him. La mujer a la que le robó un collar de perlas hace 30 años atrás. A woman who he stole a pearl necklace from 30 years earlier. Entonces decide volver a acercarse a ella y repetir la aventura. So he decides to approach her once again and repeat the adventure. Bien. Y entonces ese es el eje, digamos, la novela es muy compleja y ese es el eje, digamos,
argumental, la idea principal. The novel is very complex, but that is the plot axis. That's the main idea. Es sobre todo, entre muchas cosas, una novela de acción, de espionaje, de aventura, de ajedrez también. It's a novel of action, spying, espionage, adventure, Pero el hilo, chess also. el hilo conductor que que recorre toda la novela, But the underlying thread that is present throughout the novel es una reflexión sobre el amor, los sentimientos y el paso del tiempo. is a reflection on love, sentiment, feelings, and the passage of time. Aquí hay algunas personas de mi edad. There are some people here who are my age. Sí. Y algunos de ellos habrán tenido la oportunidad de encontrarse con alguien a quien amaron en otro tiempo. And some of you may have had the opportunity to have an encounter with someone that at some time in the past you loved. Ver cómo la belleza, la elegancia, la postura son minados por el paso del tiempo. And you see how beauty, elegance, a way of carrying oneself is undermined by the passage of time. Buscar en el otro lo que uno recuerda y encontrar un fantasma muy lejano, muy vago, muy impreciso. You seek out in the other person that which you remember, and all you can find is a very distant, ghost-like image. Cuando un cuerpo que has amado mucho, ¿no? Un rostro que has admirado mucho, When a body or a face that you have admired or a body that you've loved, una piel que recuerdas tersa y joven, a skin which you remember as being smooth and young, sufre el desgaste, el deterioro, el estrago del tiempo. suffers the wearing down, the havoc, the wrecks that time causes. ¿Qué queda de nuestros recuerdos? ¿Qué queda de nuestros amores? ¿Qué queda de nuestra memoria? What is left of our memory, of what we had? ¿Es posible reconstruirlo, vivirlo de nuevo? Can we reconstruct this? Can we live it? Can we relive it? La complicidad que los viejos amores generan en las personas que se han amado mucho, ¿se mantiene a pesar del paso del tiempo o no se mantiene? Is the complicity that people who experienced intense love, does that last? Is that something that can last over time? Or is it impossible to preserve? ¿Es posible intentar ser de nuevo el que se fue? ¿El que fue uno hace 30 años? Can you try to be once again that which you were 30 years earlier? ¿Eso es patético, es heroico? Is that pathetic or is that heroic? Bueno, esa es la novela. That's the novel. O sea, esa novela es el intento de un hombre That novel por ser lo que fue, is the attempt of a man to be that which he was. por conseguir que una mujer lo mire como lo miraba hace 30 años. It's the attempt of a man to make a woman look at him the way she looked at him 30 years before. Porque hay una cosa que aprendí con los años. Because there is something I learned with the passage of time. Es decir, los hombres venimos al mundo con una biografía por hacer. Los varones, quiero decir. Men, I mean males, come into this world with something that remains to be done. Las mujeres vienen al mundo con una biografía medio hecha ya. But women come into this world with their biography half written already. Y es muy sencilla la razón. And there's a very simple reason for this. El hombre ha estado siempre ocupado Man has always been busy durante siglos, over centuries, yendo a la caza, a la guerra, al fútbol, hunting, going to war, watching soccer matches, tomando copas con los amigos, having drinks with his friends, viendo el hombre es Homer Simpson. like Homer Simpson. Mientras que la mujer ha pasado siglos en silencio mirando al hombre. While women have spent centuries silently looking at men. Ha sido botín del vencedor, Women have been the booty of the conquerors, consuelo del derrotado, the consolation of the defeated. Ha sido rehén del machismo o de la historia de la humanidad social, Hostage of the
machismo of humanity. Ha parido hijos para la guerra, para la violencia, para muchas cosas desagradables y para cosas agradables también. Women have begotten children for war and for many other undesirable ends and for a few desirable Y ones. eso le ha dado una forma de mirar, una especie de lucidez intelectual de la que el hombre carece. And that has given women a way of looking, a sort of intellectual lucidity that men lack. Nadie mira como mira una mujer. No one gazes the way women gaze. Hasta las tontas, que las hay, miran de una forma diferente. Even stupid women, and there are such women, have a different way of looking. Entonces, yo siempre cuento un ejemplo que me ocurrió a mí mismo, ¿no? I always give an example that happened to me. Yo tenía a mi hija Carlota, que ahora tiene 31 años y es arqueóloga, es buceador y saca barcos hundidos de los mares. I had my daughter Carlota, who now is 31, and she's an archaeologist, a skin diver, and she actually removes shipwrecks from the seas. Ella tenía 7 años. At the time, she was 7. Y un día en una discusión me dijo, papá, And one day, in the middle of an argument, she said to me, Dad, con un desprecio, con una superioridad moral, showing such contempt and such moral superiority, con un aplomo de siglos. which with a centuries old aplomb, Me la quedé mirando y dije, no puede ser. I just looked at her and I said, it's impossible. It No can't se, be. no se ha enamorado. She hasn't fallen in love. Nadie le ha mentido. No one has lied to her. Nadie la ha traicionado todavía. No one has betrayed her yet. No ha leído todavía nada más que unos cuantos libros de pequeños She's only read a few kids' books. y ya sabe que los hombres somos despreciables. And she already knows that men are contemptible. Y eso cambió por completo mi visión del mundo, That changed my vision of the world completely. mi visión de la vida y de las mujeres, ¿no? It changed my vision of life and of women. Y comprendí, o empecé a comprender a partir de ese momento, And I understood, or I began to understood at that point, que no hay mayor galardón, mayor premio para un hombre that there is no greater prize, no greater award for a man que una mujer lo mire con admiración o con respeto. than for a woman to look at him with admiration and respect. Y no hay mayor insulto And there's no greater insult que una mujer lo mire con desprecio. than to have a woman look at you with disdain. Yo he estado, no es una teoría, es práctico, yo lo he visto, This is not a theory. This is the reality. I've seen it for myself. en lugares donde la vida exige al hombre que se comporte según los viejos códigos. In places where life demands that a man behave according to the old codes, Que vaya que lo maten. that he goes out to be killed. Yo he visto despedirse a Héctor de Andrómaca miles de veces. I have seen Hector bid for farewell to Andromachus thousands of times. He visto a Héctor serio, grave, estoico, I've seen Hector serious, very, very solemn, stoic, y lo he visto temblando de miedo. and I've seen him trembling in fear. Y he visto a las mujeres mirar a Héctor yéndose a la guerra o a donde sea, a cazar, al trabajo, a la vida, I've seen women look at Hector going to war or going to hunt or just going out to life. con admiración, con respeto y también con desprecio. I've seen them look at him with admiration, with respect, and also with contempt. Bueno, pues en esta novela, en El tango de la Guardia Vieja, Well, in this novel, in What We Become, todo el tiempo de la última parte de la novela, the whole time from the end of the novel, el protagonista intenta que ella lo mire con respeto y con admiración. the main character is trying to get her to look at him in admiration. Porque ese hombre al que la vida le ha quitado la suerte, la belleza, la elegancia y se lo ha quitado casi todo, Because that man who life has stripped of elegance, of luck, of wealth, life has taken practically everything away from him, sabe que la única redención posible, el único consuelo posible, knows that the only possible redemption and the only possible consolation, el único analgésico posible, the only possible painkiller es el respeto,
en la mirada de una mujer. is the respect borne by the gaze of a woman. Esa es la novela. That's the novel. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Any comment or question? I imagine I can ask the question in Spanish. Dos cosas. Me interesaría saber qué novela escribió cuando paró el tango de la última guardia. Two questions. One is I'm interested in knowing what novel you wrote when you stopped writing this one. Escribí La piel del tambor. I wrote La piel del tambor. What was the translation? The Seville Communion. Explícame, no sé. La otra cosa que quería mencionarle es que nosotros, los que somos mayores de 60, no somos ancianos porque la edad... Son dos cosas, acumulación de juventud y temporadas vividas. The other thing is, those of us who are older than 60, we're not old because there are two things. We have an accumulation of youth and we've lived through many seasons. Yo sé que estoy en el país de lo políticamente correcto, I know that I'm in the country of the politically correct, pero yo soy un viejo europeo con todos los vicios europeos. but I'm an old style European with all the vices of Europe. Y para mí la palabra anciano no es peyorativa. And for me, the term elder is not at all pejorative. Es únicamente define una situación. Igual que la palabra imbécil define una situación, pues la palabra anciano o la palabra joven define una situación. It just describes a situation. The same way the word imbecile describes a situation, well, young person or old person also describes a situation. Mira que tienes una pregunta. Sí, perdón. When did you start to write? Empecé a escribir tarde. I started to write late. Estaba demasiado ocupado viviendo. I was too busy living. Si hubiera empezado a escribir pronto, If I had started to write a earlier, tu edad, when I was your age, todavía tendría pocas cosas que contar. I still wouldn't have a lot to say. A tu edad lo que hacía era leía mucho, When I was your age, what I did was read a lot. todo lo que podía. I read as much as I could. Miraba a la gente, tomaba notas I would look at people and take notes, y me preparaba para cuando fuera mayor poder escribir. and I was getting ready to write when I got older. El problema que tiene escribir demasiado pronto The problem that you get when you try to write when you're too es young, que si lo haces así, if you do it, es posible que tengas pocas cosas que contar todavía. you might still have very few things to tell. Yo empecé a escribir con 38 años. I was 38 when I started to write. Tenía 30 más que tú prácticamente. I think I was 30 years older than you are now. Pero no perdí el tiempo, me preparaba para escribir. Cuando te hubieses hecho más mayor, te darías cuenta, joder, lo que escribía. And then when you got older, you would realize, oh my God, what the things I was writing when I was younger. Pero ¿sabes qué pasa? Nunca hay que tirar nada. But you know what? You never have to throw anything out. Tú escribes una cosa, ¿no? You write something Y down, dices, bueno, soy pequeña, quizá esto no sea bueno. and you say, well, I'm very young, maybe this isn't good. Pero no lo tires, guárdalo. But don't throw it out, keep it. Porque 15 años después o 20 años después, Because 15 or 20 years later, puede que alguna idea que esté en eso que has escrito, it might be that an idea that is present in what you wrote, unida a la vida que hayas llevado hasta entonces, together with the life you've lived since then, se convierte en una novela interesante o en algo interesante. could become something interesting, an Un interesting escritor novel. nunca tira nada, A writer never throws lo anything guarda out. todo. He keeps everything. ¿Alguna cosa más? Sí, por ahí. Yeah. Perdón. Max tiene algo de Arturo. Does Max have some reminiscences of Arturo? Bueno, nadie pone lo que no tiene, nadie pone lo que no tiene. You know, nobody writes about what he doesn't have. Ni en el alcohol, ni en la vida, ni en el amor, ni en nada, ¿no? That's true for alcohol, for life, for love. Pero debo decir que en este caso Max está inspirado en otra persona. But I must say that in this case, Max is inspired is based on some other person. No el carácter, Mar es un canalla, no el carácter, pero sí las maneras elegantes y el aspecto físico. Not in his character, he's a scoundrel, but in terms of his elegance and his manners. Mi padre era físicamente Max.
Physically, my father was Max. La forma, yo recuerdo, mi padre era un hombre de esos viejos europeos, esos europeos de antes, ¿no? My father was one of those old-style Europeans, one of the Europeans of yesteryear. Sabía bailar el tango, sabía hablar con una mujer, sabía comportarse, sabía todo lo que hay que saber para ser un caballero. He knew how to dance the tango. He knew how to speak to a woman. He knew how to behave. He had elegant manners. He had everything you need to be considered a gentleman. Verlo encender un cigarrillo era un espectáculo. If you watched him light a cigarette, it was a spectacle. Abría la pitillera, fumaba sin filtro. He would smoke cigarettes without a filter. Golpeaba el cigarrillo contra la esfera del cristal del reloj He would open up the cigarette case. para que la parte de la boca quedara plana, sin hebras. He would take the cigarette and knock it against his watch face so that there would be no threads left. Y encendía el cigarrillo de una manera, bueno, tenía maneras de antes, ¿no? And you should have seen how he lighted the cigarette. It was the way people used to do it. Antes era importante eso. That used to be important. Si no, no se pasaban los filtros sociales adecuados. Otherwise, you wouldn't make it through the proper social filters. Hasta el que era un animal intentaba comportarse como un caballero Even if you were a brute, you tried to behave like a gentleman para ser aceptado. in order por to los be demás. accepted by everyone else. Ahora es al revés. Now it's the opposite. Now it's the opposite. Ahora los caballeros deben comportarse como animales para poder ser aceptados. Now, gentlemen have to behave like brutes in order to be accepted. Bueno, mi padre, digamos físicamente, es mi padre. So we could say that physically, Max is my Hoy me ha father. preguntado un periodista, es una novela escrita en blanco y negro, me ha dicho. Today, a journalist said to me, your novel is written in black and white. Y es una buena apreciación, And that's a good analysis porque mis recuerdos personales para esa novela because my personal memory, my personal images that I recall for that novel están llenos de fotografías familiares de mi padre, de mi madre bailando, de mis abuelos, de mis tíos, de gente que conocí de pequeño. were memories of my father and my mother, my aunts, my uncles dancing, people I knew at that time. La parte canalla la he puesto yo. The scoundrel, the roguish character, I added. Más preguntas. More questions. Quisiera saber si usted juega ajedrez y si Max de la tabla flamenca tiene algo que ver con este protagonista. I want to know if you played chess and Max from the Flanders table has something to do with this Max here. Bueno, empiezo por la segunda parte. Max no tiene que ver, ¿no? Aunque el personaje Max de la tabla de Flandes nada tiene que ver con este Max. I should say that the Max in both novels there's no relationship between them. Es solo una coincidencia onomástica. It's just a coincidence as far as the name is Pero concerned. yo sí juego ajedrez. But I do play chess. Yo soy muy mal jugador de ajedrez. I'm a very bad player. Soy muy mediocre. I'm quite mediocre. Conmigo basta esperar para vencerme. If you're patient enough, you can always beat me. Cualquier combinación brillante o bonita o atrevida me seduce y me dejo llevar por ella, y aunque pierda la partida. And any brilliant combination will seduce me, and I'll just be carried away and lose the game. Pero mi padre sí era un gran ajedrecista. But my father happened to be a great chessman, Y yo crecí viendo el tablero y a mi padre con él. and I grew up seeing a chessboard, and my father along with it. Y después en la vida el ajedrez me ha servido para comprender muchas cosas de la vida. And afterwards in life, chess has served to allow me to understand many things about life. Las reglas, el peón solitario, aislado. The rules, the isolated pawn. Entonces en todas mis novelas está el ajedrez de una u otra forma, directa o indirectamente. So chess is present in all my novels, directly or indirectly. Hay quien va a una iglesia, por ejemplo, ¿no? Para sentirse sereno y en paz. Some people go, for example, to a church to feel serene or at peace. Yo voy al ajedrez. I go to chess. Cuando estoy confuso, un tablero de ajedrez, las piezas, una partida, aunque juegue solo me serena, es un efecto terapéutico, analgésico. When I am confused, I set up a chessboard, and the pieces on the chessboard, even if I'm playing by myself, it has a calming, serene effect on me. ¿Una pregunta más? Any other questions? Perdón, vamos a pedir al... Venga. We'll give him priority first. ¿Quién te apoyó a leer y a escribir libros? Who supported you in reading and writing books?
Yo solo. Just me. Sí. Escribir es un... Es que es una pregunta la tuya compleja que requeriría más detalle. Vamos a ver. Your question is a complex one which requires more detail. Yo me hice escritor a mí mismo. I made myself a writer. Yo crecí en una casa que era como esta. Tenía posiblemente más libros de los que hay aquí. I grew up in a house that was like this room. It might have had even more books than the amount of books that are present in this room. Desde pequeño, una casa que tenía 20.000 libros de biblioteca. There were 20,000 books in the library of my home. Entonces yo, pues de pequeño, pues tomaba los libros, los abría, los miraba, crecí con ellos, jugaba con ellos. When I was a kid, I would take the books off the shelf, I would play with them, I would look at them. I grew up with them. Y fui yo eligiendo los libros que me gustaban. And I would pick the books that I liked. Y con los años, yo mismo fui decidiendo el tipo de libros que quería escribir. And over the years, I decided myself what type of books I wanted to write. Pero ahora está otro señor. Now, this gentleman behind you. Creo que definitivamente esta novela es su obra maestra. I believe that undoubtedly this is your masterpiece. No lo he pagado. He's not paid, He believe dicho me. antes que ya lo había leído. Cuando fue- Cada vez que he leído esta novela, y de hecho es la novela que más he releído en mi vida. Every time I've read this novel, and as a matter of fact, this is the novel that I've reread most in my life. Salió en español, claro, en español. In Spanish. Me resulta fascinante I find it fascinating encontrar todas las técnicas narrativas que usted utiliza, to see all the narrative techniques you use, sobre todo el manejo del espacio y del tiempo. especially your use of space and time. Le agradezco que diga eso porque es una novela complicada. Para mí fue complicado escribirla. I really appreciate your saying that because it's a very complex novel and it was complicated for me to write. So, mi pregunta es, en el momento en que estaba escribiendo la novela, So my question is, when you were writing the novel, la estructura me parece tan perfecta que me atrevo a preguntarle, ¿cómo hizo usted para crear esa estructura? ¿Cómo fue surgiendo esa estructura? ¿Fue algo deliberado desde el comienzo, antes de empezar a escribir la historia, o fue algo que usted fue construyendo en el camino? the structure seems so perfect that I can only ask, how did you come up with that structure? Was it something that was premeditated from the beginning, or was it something that you began to implement as you were writing the story? Bueno, llevo 25 años escribiendo novelas, o ya 30 casi. Well, I've been writing novels for 25 years, going on 30. Soy un escritor profesional. I'm a professional writer. Y un profesional desarrolla técnicas profesionales para trabajar. And a professional writer develops professional techniques to work with. Igual el mecánico de coches que el novelista. Just as the same is true for a car mechanic. Es práctica y oficio, como todo en la vida. Like everything else, it's a question of mastering your trade. Esta novela era muy compleja como idea. This was a complex novel as far as the idea was concerned. Transcurre en 3 momentos temporales que debo pasar de unos a otros, y eso era complicado que el lector no se perdiera entre ellos. It takes place in 3 temporal phases, and the challenge was to make sure that the reader wouldn't get lost between one time period and the other. Pero yo tengo una ventaja en lo que se refiere a arquitectura narrativa. But in terms of narrative architecture, I have an advantage. Todas mis novelas las planifico antes muy bien. I plan all my novels very well beforehand. Nunca me pongo a escribir una novela si no sé cómo es la estructura ya, si no la tengo ya trazada. I never start on a novel unless I have the structure well drafted. Después de tener la idea original de la novela, After I have the original idea of the novel, paso mucho tiempo sin escribir, I spend a long time without writing. tomando notas, I take notes. trazando el mapa, el plano de la novela, I sketch out the map of the novel. estudiándolo. Aquí me sube, aquí me baja, esto así, aquí esto iría bien, aquí esta escena, aquí la otra. I study it. I say, well, this scene would work well here. Here we have an upswing. Here we have a downswing. Una novela es un problema de seducción. A novel is a problem. It's a matter of seduction. Debo convencer a un lector que abre el libro, que lo lea todo. Y además que pague por él y pague por el siguiente. I need to convince a reader to open up the book,
to read it to the end, and in addition, to pay for it. Yo vivo de eso. That's what I earn my living off of. Mi libertad personal, el velero en el que navego, todo eso del no tener jefes depende de que el lector quede seducido o no. My personal freedom, the fact that I have a yacht of my own that I travel on, all of that, the fact that I don't have a boss, all of that depends on the writer, on the reader being seduced or not being seduced. No puedo correr riesgos. I can't run risks. Entonces, debo, en lo posible, planificarla lo más minuciosamente que pueda antes de empezar a escribirla. So as much as I can, I need to plan the book as minutely as possible before I begin to write it. He viajado a los lugares, he tomado notas, he hecho fotografías, he buscado viejas revistas ilustradas. I've traveled to the places, I've taken notes, I've shot photos, I've looked for old magazines of the time. Y todo lo he ido insertando en la estructura general de la novela. And I've inserted all of this in the general structure of the novel. Así que celebro que en su caso haber conseguido la seducción. So I'm delighted that at least as far as you're concerned, I've managed to seduce you. Bueno, sí. No sé cuánto tiempo nos queda. I don't know how much time we 5 have. minutos por todavía. Sí. There are many possible readings to your novel. Yo voy a coger una vertiente que en alguna medida entrevistadores que lo han entrevistado a usted con respecto a la novela la han mencionado y a mí me ha resultado interesante. And I would like to comment on one aspect that's been brought out in various interviews. Donde él plantea pues que en 40 años son periodos todos de mucha transición, mucho cambio y periodos muy convulsionados, ¿no? Iñaki Gabilondo pointed out that the 40 years that you discussed were periods of great convulsion and great change. Digamos que en ese proceso también tuve oportunidad de ver una entrevista donde usted le planteó a Flor Diego, y creo que era, que el gran problema de España era que se había perdido la oportunidad en el Concilio de Trento y se había perdido la oportunidad en la guerra. En el 18. Y en una entrevista a una periodista argentina, la encontré recientemente, usted dice algo así como, sé que nos estamos yendo al carajo. Okay. Y lo más que podemos hacer es ayudar a los jóvenes a sobrevivir en esta catástrofe. So I saw in a recent interview that you made with an Argentine journalist, you said, I know we're going to hell, and the only thing we can do is to help the young people survive in this period of catastrophe. ¿Cuál es la pregunta? Estando en el país de lo políticamente correcto, ¿qué perspectiva realmente ve usted actualmente para la evolución que está tomando? So since you're in the country of what is politically correct, what perspectives do you see for the path that the world is embarking on right now? Eso me da para otra hora. That's a source for another potential Pero novel. como hay que terminar ya, But since we have to wrap up, puedo resumir diciendo I could sum up by saying que en mi opinión, y esta novela tiene que ver con eso, that in my opinion, and this novel has to do with that, Platón, Aristóteles, Homero, Voltaire, Plato, Aristotle, Homer, and Voltaire, Dante, Virgilio, Cervantes, Shakespeare, Dante, Virgil, Cervantes, and Shakespeare están condenados a muerte. are condemned to death. Esto se está acabando. This is ending. Tardará, como todos los imperios culturales o políticos, tardará quizá años o siglos todavía. Like all cultural empires, this could take years or centuries, Pero se está acabando. but it's coming to an end. Los bárbaros están ahí. The barbarians are at the door. Están dentro ya. They're already inside. Su mundo quizás sea mejor que el nuestro, no lo sé. Their Quizás sea world mejor. might be better than ours. I don't know. O peor, no lo sé. Or it could be worse. Pero lo que está claro es que este mundo, el mundo en el que yo fui educado por una generación del siglo XIX, está sentenciado a muerte. But what is clear is this world, the world that I was brought up in, the world of the bourgeoisie of the 19th century, that world is condemned to disappear.
here. Por eso, para los que ya no vamos a evolucionar, para los que estamos sentenciados a muerte con ese mundo, So for those of us who are not going to evolve and those of us who have been sentenced to death with that world, es tan importante esto. this, what we have around us, is so important. Esto no arregla la situación, This is not going to solve matters, pero ayuda a soportarla. but it helps us to bear it. Es como las aspirinas. It's like aspirin. No quitan la causa del dolor, They don't eliminate the cause of pain, pero ayudan a soportar el dolor. but they make pain more bearable. Entonces, el único consuelo que nos queda es leer, porque leyendo, So our only consolation that we have left is to read, because by reading, asumimos con estoicismo we assume with stoicism el final del mundo al que estamos asistiendo. the end of the world that we are witnessing. Como ese romano, y ya termino, porque está aquí ya Like that Roman person, Está and I'm finishing because apoyado en la ventana de su biblioteca en Roma, the guy was standing in the window of his library in Rome mientras los bárbaros saquean la ciudad, while the barbarians were pillaging the city. las matronas corren perseguidas por los bárbaros, The women were running down the streets pursued by the barbarians. arden los templos y arden las casas. The temples and the houses were on fire, El romano está apoyado con una copa de vino en la mano, and the Roman was leaning on his windowsill with a cup of wine in his hand, rodeado de libros, surrounded by books. y dice, claro, And he says, of course, tenía que ocurrir. this had to happen. Es la historia, solo es la ley de la historia que se repite cíclicamente. It's history. It's the law of history that repeats itself cyclically. Después cierra la ventana, Then he closes the window, toma Sócrates y va leyendo Sócrates camino de la bañera, and he takes out a volume by Socrates, and he's reading Socrates on his Termina el way to vino. the bathtub. He finishes his wine, y dice, adiós, iros todos al carajo. and he says, goodbye, go to hell. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. Thank you, gentlemen. Thank you. Folks, we're going to do, because there's so many people here, we're going to put the signing in the other side of the store. So as you rise, if you could fold your chairs, and if you go this way, if you've already got your book, we've got the books for sale at both counters. You can buy it there, you can buy it there. But we'll go this way, and there's a table over there, and they will be signing. Let's get another round of applause for our authors here this evening, please. Thank you all so much for coming.